orang-orang alim siandi iman ban ilmu lebih tinggi derajat paki nang swarga etembang bengkapi sero alim. Imam Ahmad ibn Hanbal ada buakin, Pak, tingkat ulama paki nang swarga paling mantep orang alim kadin to 500 tingkat. Antara tingkat situng dan siatasan kadin to pada bi tinggi na langit ban bumi. Makanya pagi para ustad, para ulama, para masyayikh siajuakin madrasah mon etrema perjuangan sarang Allah, mon etrema amal ibadah Nabi Allah tinggi pagi iswarga pada bi kula bi sampean aceling bintang nang dunya ni ka. Waro kena ke Faisal, waro kena para ustad ban semacam malar manter kula bi sampean oleh barokana para ulama, barokana madrasah pesantren ban ilmu agama. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan sesangat badan kaula amul jaaki, wabil akhas daslan semulja Fadilatul Mukarram Kiai Haji Faisal selaku pengasuh dari Madrasah Miftahul Hidayah kadin tok tempat sesangat badan kaula amul jaaki. Tak ketinggalan daslan semulja akhina fillah Fadilatul Mukarram Ki Haji Syarif Hidayatullah secukan sangat abdi amul jaaki beserta setaja majlis keluarga dari Madrasah Miftahul Hidayah sesangat badan kaula amul jaaki, setaja para masyayikh, para alim ulama, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat baik kadin tok instansi pemerintah dan setaja para sesepuh saya berkesempatan hadir saat melembangkan sesangat badan kaula amun jaaki, setaja para wali santri, wali murid, para tretang kaum muslimin muslimat, mustamiin mustamiat sesangat abdi na amul jaaki. Sebadana buka pamator kalaban pocian serta syukur atas nikmat hidayah ban riayah bimbingan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala serta barokah umur sehingkatan kulaban pancenengan bisa bertatap muka malam sepenuh kalaban barokah kadinto kangkui bersama-sama melaksanakan haflul ikhtibar ataba ungkapan rasa tasyakkur atas sebagian putra-putri anak didik dan kulaban pancenengan seampun bersedia kangkui menuntut ilmu kadinto tempat dan mencapai kenaikan kelas serta kelulusan. Maka ngereng sempat akicukan dan kulaban pancenengan atau wasul nyopre persampungan molja, nyopre persampungan barokah kalaban nyempatakin pocian salawat ban salam seselalu ke ator da kehadibaan junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sesenantiasa menghidupkan jejak-jejak Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalaban arban pocian ban syukur, salawat ban salam seampun kita ungkapkan bersama kadinto tiap tanda mulja sebekal epang kia potra-potre dan kulaban pancenengan siampun nuntut ilmu selama setahun ika dintok tempat bane cuma juara mungku ustad, bane cuma juara itunya bisa haus tapi malar manter ilmu seikulle kelas situng, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya kak dintok tadi ilmu semanfaat siabak tabarokah ban keselamatan sajan banyak ilmuna sajan takwa ada ke Allah sajan banyak ilmuna
sajan cinta dek kajeng Nabi, sajan banyak ilmuna, sajan pekus akhlak dek reng sepona, sajan banyak ilmuna, sajan lebur dek ibadah, sajan banyak ilmuna, sajan jauh dari maksiat, sehingga bani juara ika adin tok bisaos, tapi juara paki nang haflul ikhtibar, nang imtihanan hari kiamat, waktu sedaja manusia kelompok dua sareng Allah Subhanahu wa taala bada saya panggil dak ke apoi neraka ban bada kelompok manusia lain golongan para anbiya, golongan para aulia, golongan para ulama, golongan orang-orang soleh, orang lain abangkan ni ke golongan ikalampiin, orang lain kelaparan, golongan si kesebut ebrin deeran manusia sedaja napaki atangisan, golongan-golongan si kesebut juara-juara kelas hari kiamat, bintang-bintang pelajar pagi nang hari kiamat, orang-orang soleh, para ulama, para aulia, sebekal ekawala sareng malaikat dak surga ipun Allah Subhanahu wa taala malar manter termasuk potra-potra dan kulaban panjenengan, termasuk dan kulaban panjenengan lebat barokah madrasah, lebat barokah para ulama, lebat barokah perjuangan pengajaran Kak Dinto dan kulaban panjenengan situng kelompok pagi dak jalan-jalan surga ipun Allah Subhanahu wa taala lebat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jaakin nyon sepora mungkin lo banyak sebisaya torakin tan kula esat malam mangken namung tan kula matoro dua perkara bisaos ngereng para pusat badan kaula amun jaakin keluarga besar madrasah Miftahul Hidayah Kak Dinto nyiapakin acara haflatul ikhtibar malam mangken bane cuma semalam dua malam persiapan, sebulan dua bulan bahkan setahun bane cuma sejuta dua juta persiapan. Kak Dinto ampun abid ngeluarakin biaya ban usaha si ampun cukup banyak ngareng kula bi sampan ceking cuma sekadar akompol bisaos, ceking cuma sekadar hadir bisaos, tapi dak ramah akal dan kulaban pancingan Kak Dinto ngoleh manfaat dalam papangkian dan kulaban pancingan esat malam mangken malar manter sekak Dinto badanah. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jaakin sepertama matoro madrasah bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah paistena madrasah mun ereng kastelo ulama, orang alim, para ustad sing ngajar nak foto kulaban panjenengan. Semerdua para pusat badan kaula amun jaakin potra-potra dan kulaban panjenengan Kak Dinto. Nomor telo kegiatan ilmu saya laksanakan nang madrasah Kak Dinto dalam bentuk penapa bisaos ini ketelo amanat sepekal panggil penten pertanggungjawaban pagi sareng Allah Subhanahu wa taala dan kulaban panjenengan sehingga hari kiamat kentok pengadilan Pak saksena banyak cuma periksa kulabi sampai antung situng bi Allah oleh kaimma pesse oleh kaimma dunya ekabayna pasani kolle ibadah nabapunten tapi termasuk saya periksa pagi dalam makulabi sampai dak para ulama, dalam makulabi sampai adukung para ustad, dalam mah pengangkep kulabi sampai dak madrasah, dalam makulabi sampai pengangkep dak para santri, dalam makulabi sampai sumpengan dak kegiatan belajar mengajar malar manter pagi kulabi sampean tetia golongan-golongan orang soleh seselamat masuk surga setajah. Amin Allahumma. Gelanon seporan napa pole para ulama, para masyayikh, para ustad bu seharusnya sampian saya sepora da ustad, seharusnya sampian saya selangkong da para ustad, tapi kelaban tawadung, kelaban keandapan dari orang ahli ilmu ustad siapa saya sepora ke panjenengan, ustad siapa saya matur sekelangkong ke panjenengan. Wallahil azim
demi Allah situng huruf Quran saya jerakin para ustaz tugas saya dinto tempat bajar kalaban esena dunya kadinto pakun lo bisa males de kejahasana para ustaz malar menter para ustaz para ulama para masyayikh peteng kia pangkat dunya akhirat pagi amin Allahumma antan para tretan saat badan kau amun jakin angki semakin kilo padang coba situng jangan sampai kelas 6 nih kan kelas situng di ustaz ajarin bismillahirrahmanirrahim oning sampean berempekan cara perhorab Al-Quran dabuna kajeng Nabi man qara Al-Quran falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha serapain setepak maca Quran maka situng huruf Quran pada situng kebagusan setekel bi Allah 10 kebagusan Allahumma salli ala Muhammad. Nah karena kelas situng ngejas bismillah abba nikah 10 asin 10 amem 10 alif 10 kenceran akhirat pagi jangan sampai bismillah saya cekin ustaz kencera bismillah kencera fatihah bisa maca kulhu bisa maca tahlil bu Allahumma salli ala Muhammad kencer subhanallah saos nika bani Quran subhanallah atikir sekalian pakuwabi kajeng Nabi ba mangqala tasbihatan wahidah sira orang semaca subhanallah sekalian saking kencer kento kusima ala ahli dunya kencer subhanallah sekalian itu bi Allah lo betati swarga betati PC betati emas betati mobil betati hotel betati sahabat betati HP komputer pesawat terbang kencer subhanallah situng si ajarin ustad nang madrasah ni ka bu pak betati kelampi betati PC pak itu da orang setunya da orang setunya ko labi sampean percetak gelanon percetak neka oleh sokoratunya bensesena 10 kali Allahumma salli ala Muhammad neka subhanallah dalam mamon Quran bismillahirrahmanirrahim epok wabi kajeng Nabi kan huruf situng oleh 10 neka nak kene bi ulama eta buakin bu bi ulama eta buakin ane kamun maca Quran lo andi wudu lo neku Quran lo oneng de artena perhorop neka oleh telopo sepo orang maca Quran lo oneng de artena lo andi udu lo neku Quran alif lam mim berapa huruf bu teloho neka andi kancaran telopolo para pusat badan kau amun jakin mon andi udu etekel pole sebitak mon sampai neku Quran etekel pole sangang polo mon ki oneng de artena etekel pole sampai 120 mon baca nang pajang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ya ciri pajang bi ustaz maca fatihah pajang berapa bu 200 gancer apa gelanon kenapa lo merang kabar pancen dengan mon badana kana maca Quran pai baca nang bajang bina kana ketok sia cirin ustad ya cirin rat soratan panda kulhu gelanon perhorop andi 200 ganjaran amma biimbong napa pole oleng maca Quran nau pole maca Quran gelanon senaos dung teh dungane compong bi kajeng bi pangeran bi sareng Allah subhanahu wa ta'ala ekerem 2000 ganjaran Allahumma sholli ala Muhammad. Nah karena kelas 6 ya cirin Quran bi ustad kak dinto hatam Quran pasan sekalian emak bimbung cek maca Quran bu sampian kore terima nah foto nih saya maca Quran pada bi hatam Quran 2000 kali Allahumma sholli ala Muhammad pada reng tonten hatam Quran 2000 kali sebulan bu Allahumma sholli ala Muhammad bro kanana apa nega pak bro kanana paneka tretan
bro kana ilmu, bro kana ustad, bro kana madra. Mangkana pamontuk da ka madrasah. Ngereng kula matora madrasah, matora ulama, matora ustad, mangkana pantas Allah matora ulama dak kula bi sampean, matora pengajian dak kula bi sampean, matora ustad dak kula bi sampean. Bu, kelanon. Kiamat ni kepaki 50,000 sana 50,000 tahun. Imam Ghazali dalam kitab ada buakin, dalam kitab Ad-Durratul Fakhirah fi Kashfi Ulum al-Akhirah. Manusia paki jaga di kuburan, nega petang aja lah mutan. Petang pak, ada matahari lobar, bulan tak ada, bintang tak ada. Sedaja kadin tok tanah datar. Loi pangki ke Mathura, loi pangki ke Majaba, loi pangki ada sungai, ada gunung. Jaga kepi orang kadin tok dari tempat pamatena. Semate sabar, jaga ning sabar. Semate nang sungai, jaga nang sungai. Semate nang tanian, jaga nang tanian. Aselah toju nondu lo ngakan, lo ngenom, posang, bui, lo abentan. Dabun Imam Ghazali berapa? Alfasana 1000 tahun. 1000 tahun ternyata. Nega kiamat sebelum akhir sarang Allah. Paringin apoi dari daja, apoi dari laut, apoi dari timur. Bitti manusia kadinto da situng tempat sekocak padang mahsyar. Petolon malaikat di atas langit. Makarin manusia petong pagar. Ada bisa buru paki. Setajan abaris natek abangkang nondu lo ngakan lo tedung lo mate 50,000 sana pada sekat terminal pagi nang kiamat manusia yuda ke laut bi malaikat yuda ke barat yuda ke timur yuda ke dajah tiap terminal Allah menetek pangkung dua. Napa pangkung kento sepertama pangkung tera, semer dua pangkung petang celeng acara mutan. Saya rasa panggil, dak pangkung setera para ulama, para ambia, para ustad semanfaat ilmu na, orang-orang ahli ibadah, kalampin bi Allah, manusia setunya paki nang kiamat abengkang. Neke sepakin kelampi dari surga bi Allah. Paringin dearan, paringin enoman, brin mahkota. Makin dak manusia. Ya fulan ibn fulan, orang alim semanfaat ilmuna. Fulan ibn fulan, ustad sengajar lamba nang di satu anten sebanyak murid. Aria orang-orang ahli tanggi malam. Makin kung petang nang situ ngisa pak serah setaja bi malaikat. Etaja muana celeng peteng abengkang kelaparan dalam keenaan etok sotok bi malaikat eta sentak bi malaikat taria orang-orang kiamat aria lamba si ada kadene sapeh ku abu kacung kakin ya termasuk na palo mereng kabar pancen baser sepakale panggil ada pangkung semol jaga dinto wali murid wali santri senak foto na oneng majakor. Allahumma salli ala Muhammad. Kanangereng mon kula bi sampan sa 10 sempat ya ciri Quran, lo oneng maca Quran nak foto na pasrahakin da para ulama, pasrahakin da para ustaz. Pakwa bi kajeng nabi mon berenak kana maca Quran tepak pagi nang kiamat panggil reng tua laki reng tua bineng. Waul bisa bitajin dawuhu ahsanu min dawis syams wa ulbisa bisawbain minal jannah la taqumu alaihim ad-dunya wa ma fiha. Mon berenak kana oning maca Quran tepak maca Quran panggil orang sepolah keng da pangkung apereng ulama apereng ustad apereng para aulia para orang-orang soleh ban paringin mahkota sareng Allah subhanahu wa ta'ala dari surga. Kilo masuk suarga landi jamang suarga waul bisa ubain bani beriin pakaian dari suarga pakaian atas pakaian baba kilo masuk suarga wali santri makilo oning maca Quran Quran ang oning maca Quran amma bimbo makilo oning maca Quran korpotra na oning maca Quran kilo masuk suarga la beriin kelampi suarga sareng Allah
dabuna kajeng Nabi kalam pina wali murid wali santri sena potona oning maca Quran ce saking beli bi dunya bi sesena pakun larangan kalam pina wali murid wali san. Allahumma salli ala Muhammad. Kabali pula ada saya ada matorah ustad, matorah ulama. Bani kento bisaos madrasah selain ngereng pakumpak. Neka amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kegiatan ibadah, tahlilan, maulodan, madrasah, imtihanan dukung bitan kulaban pancenan saja. Hormat takzim senga. Salah ng ulama ni kalainan bi salatan kulaban pancenengan sebenarnya ulama. Allah Subhanahu wa taala bekal mangloa mereka sada kulabi sampean dak rem ta'zim tan kulaban pancenan dak para ulama gelanon. Kela sareng para masyayikh ada kan sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Abakwa bi Allah ng Quran orang-orang mukmin orang-orang alim siandi iman ban ilmu lebih tinggi derajat paki nang swarga etembang bangkapi sero alim. Imam Ahmad ibn Hanbal ada buakin pak tingkat ulama paki nang swarga paling mantep orang alim kadin to 500 tingkat antara tingkat situng dak siat tasan kadin to pada bi tinggi na langit ban bumi. Makanya pagi para ustad, para ulama, para masyayikh si ajuakin madrasah mon etrema perjuangan sareng Allah, mon etrema amal ibadah Nabi Allah tengki paki iswarga pada bi kula bi sampean aceling bintang nang dunya ni kapa waro kena ke Faisal waro kena para ustad ban semacam malar mantar kula bi sampean oleh barokana para ulama barokana madrasah pesantren ban ilmu agama amin Allahumma. Nyereng para pusat peten kaula amon jakin anten gelanon naba pole para ulama para ustad andi keperluan ngak ni kesemangken ni gelanon lamba situng ketetian pak kajeng nabi ban para sahabat kadin to aleng ki masjid neng oneng bada mak ulama ang sahabat masuk ke masjid pak bada ulama reng alim masuk ke masjid pol tada ketujuan pole tak ada ketujuan boleh. Ki monang kajeng nabi lamba ada lockdown pak. Sewangken nang masjid kadang as-safa jarak semeter lamba kajeng nabi tak ada ni. Tapi badareng alim masuk ada ke dalam. Ternyata bi para sahabat lo beriin ketujuan. Saya rasa datang. Malaikat Jibril di atas langit. Yutus bi Allah malaikat Jibril seandi 500 bang seka di perjalanan 500 tahun tingkatan langit kento seket banda malaikat Jibril kuwa bi Allah Jibril turun dak baba wa Muhammad ban para sahabat lo beri ketujuan dak reng alim badareng alim masuk masjid lo beri ketujuan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Epokwa bi Allah Muhammad kabala ada sahabat nang masjid badan yang alim masuk ayo alangsa beriin ketujuan mon parlo pejaga masyarakat ilmu masjid mana ulama bisa masuk dak kesap seda ada sampun turun ayat kak dinto kajeng nabi manceng nang peimaman pak sekitar 20 sahabat pejaga bi kajeng nabi kum anta ya fulan ayo kakek jaga keluar 20 sahabat pakon keluar dari sab pertama mak ulama semasuk kento esaba nang asab seda Allahumma salli ala Muhammad. Ulama lo nama ketujuan masjid malaikat Jibril sedatang yutus bi Allah Subhanahu wa taala ngereng para pusat peten kaula amun jakin dan kulaban pancan sepertama samangken niat ngormat ilmu ngormat madrasah ngormat para ustad malar mantar jasa selalu bisa ibalis kadin tobi kula bi sampean
dak para ulama majlis keluarga ka dinto tempat bastaja para ustad mantar ebalisa pagi kalaban balisan selangkong sampurna amin Allahumma pon selanjutnya apa motor anak poton senga pasrahakin dak para ustad gelanon makhluk ka dinto pak itu sareng Allah subhanahu wa ta'ala badempa sepertama bada makhluk kento ibri akal meloloh saya kento malaikat mangkana malaikat lo to mana maksiat dak ka Allah semar dua bada makhluk ke Allah kento ibri syahwat meloloh saya nika pak hewan ajam sapeh lo andi akal tapi andi syahwat parlo tedung parlo ngakan parlo apolong lake bine ban semacam tapi lo andi akal neka hewan badah para bu makhluk senomor telo ebrin tengkibi pangeran ebrin tengkiban zalim saya kento jin setan iblis ban golong badah makhluk senomor 4 neka paling lengkap saya manusia ku lebih sampian ebrin tengkina iblis sarang Allah ebrin akal malaikat ebrin syahwat hewan makanya manusia kento tergantung tengkapo lana selama odi nang tun setengkih pagi apolong bi iblis nang akhirat sekeng cuma nurutin nafsu pagi rekan andi pangkat hewan aku naakin akalah kadinto pagi apolong sareng para malaikat para tretan sangat badan kaula amun jakin bu malaikat kento jurus ada swarga iblis ban setan kadinto jurus ada neraka hewan kadinto pagi nang akhirat bi Allah peteti abuh ada apa-apa manusia bisa atau tangkebi malaikat eswar ke pagi lebat situng jalan nah papa ilmu makanya orang nyari ilmu napa boleh alim napa boleh sampai ngerti kan ateng kak bisa os lah bareng malai neka anak ku lebih sampean nek kene entar dak madrasah kelas 2 jalan bade pengawal bu bade sing awal bade sing ngater serah malaikat bi malaikat eko dungin bi malaikat ekawal eyater gelanon nah kana kene ka dinto ajar ilmu situng da ustada kilo ngarte andi ganjaran bajang sunat seeburoka kilo ngarte kilo itoro bi ustate ya ajarin cong ama enjia haram situng kan ngeding bisaos ani kepada bi andi ganjaran apa jang sunat seeburoka saya kirim seoleh ganjaran cukan emak wali santri wali murid sebada ecom mon bi ustad saare iya cerin telo ilmu berarti andi ganjaran telo rakaat emak bi imbu sedung tedungan eroma melo ganjaran pajang sunnat teloy rakaat sebenarnya mun seminggu mun setengah bulan mun sebulan mun setahun mun sampai lepas kelas 6 belum papaki ganjaran sebekal ekolnya sarang wali santri wali murid malar mantar pada oleh manfaat barokah dari madrasah amin Allahumma karena ngereng kula matorwa selanjutnya nak foto kula bi sampean pasrahakin dak para ustad sekelangkong bu ang kijak ninda tetangga kulai bagian Bangkalan ni semangkin laosom mon badanak kanak madrasah epelas kope ngabi ustad
wali santri nangungkin ke madrasah lo kung tangkung nyambi bala nyambi tetangka na sa pick up yung kain kan pelas-kope nga galanon sa poran sir sa mele sa kope nga na poto kulabi sampian mon ba ni ustad sir sa matutana kulabi sampian mon ba ni ulama ba anak kulabi sampian tedung sepu lo icakain bima bimbo lo apa jang duhur ayan los bima bimbo ane kama bimbo nyaman yung kakin na poto ka neraka ustad se mecot ni ustad se manas-kope nga jaga bakal sa kalangkongin angki para busat badan kaulamon jakin cerita na para ulama lamba mon na poto na merah kope nga salaja ya terakin ke ustad tat anak apa anak kula merah ko pengepelas engki ma anang pancenengan kela lo norok pajang berjemaah neka tat embuin sekacer sekali ku oh masalli ala Muhammad engki serase jarang kadang emak bimbung alaman kena foto kelas 6 madrasah san leprei nang Roma pusat puluh apa jang eciaken bimang koca bimbung laraka ne serki lesoi ku abu nyung kakin na foto ke nerakanya tingeleng ustad kadin to si adidi potra-potra dan kulaban pancenengan setia ngereng para pusat badan kaula amun jak gelanon seporana para pusat badan kaula amun jak pakwabi kajeng napi bo ancaman dak wali santre ancaman dak wali murid reng sepo selok masakolah ilmu agama dak para ulama pakwa para bu kajeng nabi adabu awwalu ma ta'allaqa birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh pertama sinuntut pagi nang hari kiamat dak emak seandi anak dak embu seandi anak nak foto na pak kulabi sampean sebelum tuntut moso si atokar selama nang dunya si acarok selama nang dunya si keco sape na si rampas pesena kilo nuntut nak foto kulabi sampean senuntut keada bagi najunan epon Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak emak bimbo masuk surga ton kawal bi malaikat para adalah bangsa surga setop bi anang setuaan setop bi anang semerdua yadang bi anang semertelo kamabu engkau ke surga cong alhamdulillah engkau selamat pokok bina potun nanti ma ayo asidang dek Allah subhanahu wa ta'ala apa cong meki asidang reta dengan emak bimbo kento da persidangan Allah subhanahu wa ta'ala pangeran lamba kampung pada madrasah dan kula loe pemasok pangeran lamba matura pada pesantren dan kula loe pemasok lamba pada pengajian dan kula loe pentar amma bimbo masuk surga dan kula setretenan masuk neraka lo teremah dan kula pangeran pakwa bi Allah cepot repot malaikat aji lamba apoluan tahun nang dunya odi saroma odi saatap ondi saata sebitak tahun 70 tahun aji emang aji embung aji anang watuan aji anang dak ngodan lah kuntung sekeluarga on cepakin kapi ka apoi neraka naudzubillah malar mantar pada selamat dah amin Allahumma maka ngereng para pusat badan kaula amun jakin nega sepertama aneka sepertama matora madrasah para ulama para ustad boleh juga nak foto dan kulaban pancenengan malar mantar etrema perjuangan ilmu kadinto jadi orang seselamat setelah dunia akhirat amin Allahumma pon seterakhir bansa nomor 2 insyaallah mangkian ki ibadah acara pembagian hadiah dan kula motor apa sebulan Ramadan malar mantar pada lancang umur dapat ada pasaan pole amin Allahumma sehingga orang mukmin dabun Ahmad ibn Hanbal la rahata lil mu'min hatta yadkhulal jannah
Ada istirahat ikan di orang mukmin sampai kula bi sampean masuk suar. Bu, ngereng pasaan lobar. Tapi pasa sunat lobar. Tarawih ampun lobar. Tapi pajang sunat lobar. Zakat petra ampun lobar. Tapi sedekah pakun lobar. Ti magang ngereng kula matoro apasan kento gelanon. Sahabat lamba pak. Mon pasan ka dinto lalobar. Adua setengah tahun da Allah mantar ibadah pasah tarawih darusan zakat petra ni kayak terima bu. Molar ka pangeran. Setengah tahun, mon setengah tahun sampai bulan apa pak? Syawal, Takepe, terus Raja, bulan Sorah, bulan Sapar, bulan Mo, sampai molotan mon sahabat mari pasan pangeran dan kula mari apa asa sebulan teremakin pasatan kula pangeran mari maca Quran ada harusan teremaki mari majar zakat petra teremaki mari apa jang terawih teremaki sampai molotan enga ke pasar enga ada terawih enga ada darusan lain bi kula bi sampian. Mari telasan tanggal 2 bulan Syawal langsung nang ke or. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak loh banyak. Banyak pak saya enggak petodus. Dabuna para ulama montroning ku orang yang tondung pangeran tengku tengkana masyarakat bulan Syawal ni. Pasaan sebulan apa sah? San mari apa sah? Lo apa jang? Mabuk kes orkesan ban semacam gelanon semangkin ni kelulus pak Syawal ni kelulusan selama pasan ni kepada biasa sekolah kula bi sampian aja genapar aja ge arjang aja ge nafso aja ge lesan selama sebulan atrawi maca Quran itikaf masjid sekolah saya lulus tengku bulan Syawal. Mon nang Syawal ki pakun apa sa sunat mon ki nang Syawal pakun apa jang sunat mon nang Syawal ki pakun pejeng sedekah mon nang Syawal pakun pejeng maca Quran ni katan dana orang etre masarang al oncang siapa sagi oncang selok mulai dari masjid selama bulan Ramadan oncang si atrawih si ada harusan tapi bulan Syawal langsung lu apa jang bulan Syawal langsung entar ke orkes bulan Syawal langsung buk mabuan gelanon lausasan kerasan pak lapauneng ni ke orang eton tung Allah malar mantar pada selamat dah amin Allahumma ngereng kuda cuma matora terakhir ka dinto pasa sunnat bajang sunnat sedekah sunnat pak sedekah sunnat telok ni ngereng bada pasa sunnat napa pasa sunnat mari na pasaan sekoca pasa sunnat 6 are bulan Syawal kula bi sampan sunnat apa saya angken kentok bulan mangken 6 are orang siapa sah bulan Ramadan paski nambah 6 are bulan Syawal kencer pada bi apa sa setahun bilang kajang Nabi ada man shoma Ramadan thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyamid dahr. Seorang siapa sebulan Ramadan pas apa sunat 6 hari bulan Syawal bi ulama ada buakin tak ko tutot rontot tak ko tu acampo ngalak saare muka saare apa sa pole du malam muka pole apa sa pole sepenting sempat apa sa sunat 6 are selama bulan Syawal. Niat kaulah apa asa leku apa asa sunnat leku dari nekanin pasa 6 are bulan Syawal sunnat lillahi ta'ala ngala leku kalema sengkah kal 6 ya toren leki kal petok boleh sengkah kal pelu kal sanga ya toren kal 10 leki kal 17 leki kal segame tak apa atala Allah ingat nikah
sepenting 6 hari selama bulan Syawal. Si andi penyakit, si andi pekerjaan, si ternyata lo sempat kula beri apa sunat selain. Nah Bapak, apa sah teluareh saben bulan. Nega juga kencer pada bi setahun Pak. Lo usah pas setahun kentok sampai. Monteruan dia kenceran pas setahun, pele teluareh ban bulan Pak. 13, 14, 15. Nega sekoca al ayyamul bid. Areh ongke na bulan. Bulan nikah ongke. Kal dua, kal telok jentera sampai tanggal 15. Baru tanggal 16 kentok bulan to. Toron 16 jan peteng, 17 jan peteng mangkana. Para ulama mathura lamba sekona mon abin kabin, mon along polong, mon apinda compo kadang ngala bana tanggal 15. Dabuna para ulama polan tepak ongkana bulan. Dak nega cukan kajeng nabi nyon natakin kula bi sampean. Tolong ke bisnis kula bi sampean. Tolong ke rumah tangga kula bi sampean. Terus sukses hodi kula bi sampean. Pak, lo usah apa sesetahun. Kala tanggal 13 tepak rak terang bulan. 14, 15 kajeng Nabi adabu siam saumu salasati ayyam fi kulli syahrin kasiyamid dahr. Apa seteluare saben bulan kencer kadin tok pada bi apa setahun. Tahu sa solesok kula bi sampean mon andi pekerjaan sibuk songkan lo bisa apa sesetahun nyampung ingat orang si ahli pasa kala keluar ini kan rahasia nama ya mon la orang andi kenceran apa sesetahun amba jember amba sukses amba selamat keluargana na potona dunyana na bapole paki na akhirat malar mantar oleh hidayat dari Allah. Amin Allahumma. Pon nika sepertama matoro apa sasunat ngereng melo bisa namareh bulan Syawal ngalak teluare takepe ngalak teluare bulan haji ngalak teluare nika pon. Selanjutnya kula matoro apa jang sunat sehingga tarawih bu gojo tarawih Ramadan kula bi sampean setua sengoda sekana mulai tanggal 7 sampai akhir bulan Ramadan 20 rakaat Pak. Kajen san mare telasan napa boleh pejang sunat sabuna lo apa banyak senga Pak senga gelanon sepot kula matora sempatakin pejang sunat benar kento 12 rakaat Pak. Mun bisa sampai selain pejang fardhu lema anika pejang sunat 2 rakaat sebelum sopu 2 rakaat sebelum duhur 2 rakaat semare duhur setelah pejang lema kentok bade pejang sunat semare na ban sebelum kecuali sopu ban asar ada semare na pejang sunat ada sebelum sopu semare sopu tak ada duhur maghrib isya anika bade pejang sunat sebelum ban semare na tapi khusus asar ban sopu sunat kadin tok cuma sebelum solat fardu. Ni kamu lebih tong lah berapa pun? Tong 2, 3, 4, 5, 6, petok, beluk, sangat, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pun. Lain muna pejang duha tambah belu belas semua. Lain muna pejang witir 3 rakaat dalam malam 15 pun Pak. Muna pejang tangi malam tahajud lah 17 Pak. Jangan sampai 17 rakaat. Kor sampean sempat sehari semalam gak rinto. Apa jang sunat 12 rakaat Allah abangun istana kula bi sampean nang suar. Masuk masjid tahiyatul masjid. Nika pajang sunat mun sampai 12 rakaat pajang sunat sehari semalam anika bada istana. Kilo masuk surga
lan di istana nang swarga nika saare mon seminggu peto istana mon sebulan 30 istana mon setahun 300 sebitak istana. Mangkana ada pun ulama paling miskin orang swarga kak dinto andi tanian pagi pada bitunya 10 kali bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada bitunya ni ke 10 kali ni ka paling miskin nang. Mangkana kula matoroa napa pajang sunat pon seterakhir napa pak kula matoroa sedekah senga zakat petra lobar tapi sedekah sunat pak sedekah ni ke ibadah sangat banyak manfaat khusus umat Muhammad kilanon sedekah ni ke manfaat nang dunya para matea nang alam kubur jaga di kubur alam akhirat lema sedekah lo yokor benyang tapi yokor ikhlas lo yokor benyang tapi yokor putona make banyak mau sedekah lagi sedekah akin de orang lo puto lebih kene kencer ete pengsekon ne tapi sedekah akin de orang sepu sedekah landu de kula bi de orang tani nang kampung kay maraja kencer pak lebih raja sedekah landu de orang ta mun sampean abdi landu de kula ke bae na apa bu kula lo to mana landu ani kamu ne baki de orang seputo sedekah sepatu de pejabat lebih raja kencer ete peng sedekah sepatu de ulama lo ngakui sepatu pak tapi mun pejabat kelebun DPR sedekah sepatu lebih raja kencer polan lebih putoh dan ini kacukan sedekah lo aceling banyak tapi aceling ikhlas ban mana badareng miskin sedekah 10.000 bisa jadi lebih raja kencer tempeng orang soki sedekah 1 juta coba orang miskin andi pese 20.000 baki 10.000 dak tetanggana aneka berarti sedekah separuh tunyam pun tapi orang soki sedekah 1 juta ada orang miskin bisa jadi ada pana-pana karena pesan orang soki miliaran lampon banyak compok karena para pusat batan kau lamun jakin sedekah ni kay siapakin sarang Allah nang tunya nolak bala nolak coba nolak musibah bi kajeng napi pakon palaku muna sedekah bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha palaku mun sedekah ngapetto mare sobu culuakin pesen ada anak yatim entalan bala tetangga beriin nasi sepereng 2 pereng sekelaparan sabab bala kentok lo kera aleng kada sedekah mon sedekah hurduhur takok nemu coba kol balu takok nemu coba kol sanga takok nemu coba kol 10 tapi mon sedekah ngapet to insyaallah coba kol balu baburung bi Allah coba kol sanga baburung bi Allah bakiru bis sadaqah pacepat palaku mon sedekah sabat bala ban musibah lo kiranya lebda sedekah tung sedekah nang tunya bisa meselamat dari mati cuba napa sekocak mati cuba suhul khatimah mati seketakoen ni kapa mati tetabrak mati tata oreng mati kebakaran mati kakan baja mati lo ipangki sebab alas mati kececen betul ni kan mati cuba nyaman maki lah mati Islam mon mati ketakuan ni kesuul khati anu cun mati dari bener keng mati kafir mati tepang amaksiat naudzubillah malar manter pada selamat amin Allahumma
Mate tas kasor keng tepang mabuk, mate tas kasor keng tepang azina, mate kasor keng tepang lu abajang, mate kasor keng tepang murtad kafir, nega cukan suul khatimah. Terus selamat dari sedua kadin to. Suul khatimah sedua kadin to, pebajeng sedekah. Pon, sedekah bisa fungsi di alam kubur. Bada ulama amin peta tangkana. Lopat banyak ibadana keng ahli sedekah sampun pada alam kubur. Ayo perbi malaikat dari Allah datang sap pak nang Allah na akepas dak ka apoy. Ayo per dari kanan bada sap boleh akepas dak ka apoy. Bada apoy nang oncur alonca sap sampai burung sayo per nang alam kubur. Sampai orang saya mimpi tanyakin, bu, kakek di amal apa? Apoi dari Allah mate, apoi dari oncur mate, apoi dari kanan mate, apoi dari kacer mate. Pak jawab kiai dan kula lamba, toman sedekah sab da anak yatim, sab da anak yatim. Lo sedekah pese 100.000 sejuta. Atau bekelampi sandal enten sab ne kene bagi da anak yatim terima bi Allah tati jalan selamat nang alam kubur. Coba sedekah pagi sanjaga di kubur orang mukmin banyak selamat bi sedekah. Pakwa bi kajeng Nabi al mukmin fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yadkhulal jannah. Orang mukmin pagi tonton bi sedekana, kawal bi sedekana sampai masuk de labang aswar. Orang kiamat pagi posang kecuali ahli sedekah datang yatta secetak suara bi Allah mengkir. Orang ahli sedekah lebat tonton bi sedekana sampai depak de labang aswar. Suarga maka ngereng telok kadin tok pertahanakin pasaan lobar terawih lobar zakat petra lobar tapi pas sunat sampai mate kula bi sampian bajang sunat ngereng sampai mate kula bi sampian sedekah sunat sampai mate kula bi sampian sehingga kula bi sampian orang seselamat lancar ahli suarga seteja amin Allahumma. Sepaling akhir semangkin banyak kabar badana penyakit seloe pangki cecek kurang bane cuma nang matura ban Indonesia tapi sealam seikocak penyakit koro para tretan sangat batan kaula amun jakin penyakit sebanyak korban kadin tok salah situng tetenger dari panberempan tetenger kiamat. Kajeng Nabi adabu tetengar kiamat kento salah situng bakal bada penyakit sebanyak memate manusia dari jalur pernafasan pada penyakit ontah sampai ban embek ontah neka andi penyakit dari elong kento semangken ampun dapat mau nang Indonesia ki sekone tapi nang negara-negara lain atal pusan pak nang sar pasar nang bosaba nang lonjalan sekejap repu kadang 1.000 2.000 saban are malar mantar kula bi sampean ki pada selamat amin Allahumma. Pon mon bada penyakit ada tambana mon bada penyakit loe pangki robana agama nyapakin tambah agama nyapakin obat nyereng kula bi sampean selok biasa masker wirid masker selawat, masker tiker, masker obat sesiapakin sarang agama. Kula cuma beri 2 perkara pak. Sebisa selamat dari penyakit wabak, bala sebanyak korban berloi pangki cecek kurang ketika itu. Sepertama apa bu? Orang selawat 1.000 padare. Nega mesti selamat dari penyakit seada tambana dan penyakit sebanyak korbanan nega banyak. Pohon ngereng kula bi sampai pada loe pangki tret
Among naudzubillah kula bi sampean malarpan terki pada selamat. Amin. Allahumma. Oh, ngalak selawat dak panda. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hafal bu? Mulu hafal ni ka sekolah boleh bay. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sebu. Nekatapun Imam Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darain. As-salatu ala nabi fi zamanil waba'i alfun. Maca selawat dak kajeng Nabi dalam zaman penyakit sebanyak ban loe pangki kabar ni ka Pak. Merenges loe pangki kabar kentok sebu. Sera orang sesempat maca selawat sebu banare ban malam setanian neka elindungin bi Allah. Lakena, binena, emma, anang, sepekarangan neka. Makana makelo maca agapi semangkin anak sewa tuaan, laku embuung, dumalem emma, saudi sekeluarga kadinto sallallahu alaihi Muhammad. Ada batu Pak. Tu mon dalam situng soma, situng kakak, situng keluarga, ais 5 orang, 200 edan. Benar. 200 tu pole mari sopu ngalabram pa mari duhur ngalabram pa pesanakin dana foto kula bi sampean sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad neka situng bisa nolak penyakit seloi pangkiro bener neka bisa nolak penyakit setada tampen neka banyak penyakit neka tada tampen mah kajeng Nabi ajelasakeun nang hadis saya ngajak salah paham kadang kula bi sampean sakit entar ke dokter bi dokter ekoca ada penyakit eko. Badan kan ngagame terangakin bi kajeng Nabi. Lain bi kula bi sampean san ada penyakit apa seher tetangke eko. Senga. Bada penyakit lo arobe ngani ka bada. Salah situng orang mon ngakan lo ampo beco tanang aban soko na sambil tedung nih kawan. Ya kan ya? Lo abeco ngakan abau capi abu cukup tase paking agosap ke betese ku. Oke, sana tak panglo kena seren matuway ku. Salah tanang ngala abau cukup ngala embu betese abau cu. Ada para buset beten kau dah amul jakin oleh 1 tahun 2 tahun nanti penyakit lo pangki penyakit ada tampana. Kajeng Nabi ada bu orang selok pentos abeco tanang dari kakanan pas tedung pae tepain penyakit si ada tampana fala yalumanna illa nafsa cek manglo dak tetanggana cek manglo kebalana manglo ka abang tibi. Ngereng para buset beten kau dah amul jakin. Orang yang beco sebelum ada orang yang beco semari ada eka soki Pak. Kajeng Nabi, para ulama ada buakin ghuslul barajim yujibul ghina. Macen nikah dari bauna petes, bauna cukok, bauna ding-ding, bauna nikah lat selat, nikah kapi tanang keriki, mana beco sebelum ada Orang yang beco tanang sebelum ada eka waris selamat dari penyakit. Orang yang saya beco tanang marin ada kento eka waris soki. Bisa jadi sampean muka toko gagal, ke Malaysia gagal, ke Jakarta gagal, ban malam tanang budak jacap pilo abad. Ada san kegagal aja habis ke kiai seher tetang ke gua. Senga para tretan sant beten kaula amun jakin. Ini kekelaukan kini tapi sangat penting dan kula bisa sampean. Maka pertama selain selamat dari penyakit mun setahun sampean benar dia maca selawat 1000 wadah ulama asompa wallahi mun lo soki entang kuburan korok benar bu sangkup sampean selawat 1000 benar sangkup bu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lo usah baca langker, sabah maca, jalan maca, pasar maca. Ku gangku nang toko, nokin toko sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Lo kira sampai setahun, besoki. Banyak contoh orang lo alako tapi banyak mobil, banyak mana lo usah seputakin. Napa? Bisa jadi selawat aibuan benar Pak. Selawat aibuan. Maka ngereng selawat 1000 nikah seterakhir pesan dan kula selawat nih kan nih Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mun laji akhir
sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 1000 eka soki eka selamat dari penyakit setade tanpa nah amin Allahumma on semar dua untuk penyakit kadin tok napa akon not bu akon konot ni kabade ke imah badan nang pajang sop artena orang siapa jang sopu pas maca konot ani ke lebih kene resiko na etapai penyakit etempeng selalu apa jang sop epok wabi kajang nabi man sallat subha fa huwa fi zimmatillah orang senyapo sopu aneka berada dalam tanggung jawab Allah jaga petana jaga nak potona jaga tunyana jaga setaja urus mangkan apa jang sopu mon bisa berjemaah mon bisa masjid para busa mon lo bisa stan puntana senga jampolo nyapuan sopu nang sopu kentok beda konot dabun ulama orang semaca konot apa jang sopu waqina syarra ma qadait selamat dari penyakit selo arobah selamat dari penyakit selo ikatela penyakit selamat dari seher selamat dari hasad selamat dari tengkina tetangga jaga bi Allah qor apa jang sepu maca doa konot ni kedua selawat 1000 banare apa jang sepu penyapok ben maca konot insyaallah kula bi sampean tati manusia saya peselamat sarang Allah paring kecemparan sampurna fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma para tretan sangat badan kaula amun jakin nyon sepora kadin tok sebisa aya torakin saat malam mangken atas setaja salah luput korang langkung pun nyon sepos tada batasa akhirul kalam hadana Allah wa iyyakum ila tariqihil mustaqim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين